Hello mga kaungasa, di kita yan na park. Mamimiling kita mga strangers para ato random stranger photography. Hello, te. Hello. Okay lang po, picturean ta ka mo? Or, okay la? Sige. Okay la, kanina kasi, okay malalatin mo ka-picture. So, didi kita di man may shadow kasi didi na part. Okay la? Ano eh? Didi ata. Do, try daw didi. Marang, may da, marang pa mag-post. Dere. Kung ano lang maaram mo. Anageng-geng. I got you, homie. Da, kung ano ni mo karuyag, kunyain ka more on comfortable. May crushy cake ka nga yan, ano? Nursing? Oh! Ew! Dude! What the fuck? Sige. Okay na? Sige, kita didi. Okay man lang so dito. Ayun, kita didi. 1, 2, 3. Sige. For the last one. 1, 1, 2, 3. Okay na. Thank you. Ikaw. Okay? Ano ya? One, two, three. Isa pa. Kita naman, Didi. Ayun, sugad. 1, 2, 3. Ayun. Thank you so much. Good job! At Didi nag-picture. Nagawa. Approach natin. Nira kung mag-jowa fera. Hello po, ate kuya. Magano po ka mo? Magbugto. Gusto po niyo picturean ko ka mga duwa? Ha? Nadire po ka mo? Ay, ikaw, kuya. Karay mo? Ano dire? Kaya ano? Awid. Itang Didi o sa lahat na babae maupay style, so please try to approach her. Hello po ate. Okay lang po kung Juan, picturean ko ikaw. For random stranger photography la po. Okay la. Maupay ko kasi lahat mo kuhan mo. Yan na sulot. Sayang kunwari kakuan. Ano ba ini para... Stop it. Get some help. Shit! Here you go again. Gyapon hinumduman ni mo. So, Didi na la po. Didi. Didi nga area. Didi. Okay la po. So, maarong pa man na daw po mag-posing. Kaya? Carry? Sige. I-try po natin. Sige. Anay lang po Sige, 1, 2, 3. Sige, close up po naman. Sige, anay. 1, 2, 3. Isa pa po. Anay. Anay po. Ayun. Thank you so much. Kita. Today is today, nothing is tomorrow, and today is to me is nothing to you. Oh, ano ba?